ड्रामा सीरियल अगर तुम साथ हो पर बात करेंगे। ड्रामा में दिखाया जाता है कि फरहान जो है उसने अपनी हार कबूल कर ली है। साहिर और बाकी तमाम फैमिली मेम्बर्स की नज़रों में उसने ख़ुद को गिरा दिया है। लेकिन फरहान ये सब कुछ क्यों कर रहा है? साहिर के लिए क्वेश्चन मार्क बन चुका है। साहिर जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। साहिर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मुझसे क्या चाहता है। मैंने इसकी लाइफ को एंड तक बर्बाद करने की कोशिश की और ये अभी भी मुझे माफ़ करके अपनी लाइफ रूटीन चेंज करना चाहता है। आखिर इसको मेरे साथ या मेरे पे इस कदर भरोसा किसने दिलवाया? इसको किसने इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि ये मेरे साथ जो भी मैं इसके साथ करूँ ये मेरे साथ नॉर्मल रहेगा? ड्रामे में दिखाया जाता है कि साहिर जो है वो अब फरहान को बर्बाद कर देगा। सबसे पहले वो फरहान को गोली मारेगा। फरहान को गोली मारने के लिए उसने जिसको हायर किया है वो लड़का जाकर रमशा पर गोली चला आता है। पुलिस उसको मौके पर गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस में पूछा जाता है उस शख्स से कि आखिर तुम्हें ये गोली मारने के लिए किसने कहा था? वो शख्स साहिर की तरफ इशारा करता है। रमशा की नज़रों में साहिर ऑटोमेटिकली गिर जाता है। घर आकर रमशा साहिर से पूछती है कि तुमने मुझे मारने के लिए क्यों कहा था? तो साहिर उसको बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं फरहान को गोली मारने के ऑर्डर्स दिए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम उसके साथ होगी या वो तुम्हें गोली मार देगा या वो तुम्हें बचाएगा। मुझे इस सीन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। रमशा कहती है कि अगर मेरी जगह पर फरहान भी होता तो तुम एक कातिल होते और मैं कातिल की बीवी। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ड्रामा सीरियल अगर तुम साथ हो में दिखाया जाता है साहिर जो है वो रमशा से जुनूनी हद तक मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी ज़िद में हासिल करके लाया है, जो कि फरहान के साथ उसने अपनी ज़िद जाहिर की। फरहान ने रमशा को प्यार किया, उसको प्रपोज करने का सोचा। उसने जाकर साहिर से अपनी बात एक्सप्लेन की, उसके साथ शेयर की और साहिर वहाँ पर बाजी ले गया। उसने रमशा से शादी कर ली और साहिर जो है उसने फरहान को लाहौर भेज दिया। पीछे से उसने वो गेम चलाई कि ना फरहान को पता चला कि ये सब कुछ क्या हुआ है, ना रमशा को पता चला और ना ही बाकी फैमिली मेम्बर्स को कि फरहान और साहिर के दरमियान में ऐसी कौन सी बातें हुई हैं कि साहिर ने फरहान की शादी का भी वेट नहीं किया और फरहान आया भी नहीं, उसको बुलाया भी नहीं गया। ड्रामा सीरियल अगर तुम साथ हो पर बात करेंगे। ड्रामा में दिखाया जाता है कि फरहान जो है उसने अपनी हार कबूल कर ली है। साहिर और बाकी तमाम फैमिली मेम्बर्स की नज़रों में उसने ख़ुद को गिरा दिया है। लेकिन फरहान ये सब कुछ क्यों कर रहा है? साहिर के लिए क्वेश्चन मार्क बन चुका है। साहिर जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। साहिर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मुझसे क्या चाहता है। मैंने इसकी लाइफ को एंड तक बर्बाद करने की कोशिश की और ये अभी भी मुझे माफ़ करके अपनी लाइफ रूटीन चेंज करना चाहता है। आखिर इसको मेरे साथ या मेरे पे इस कदर भरोसा किसने दिलवाया? इसको किसने इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि ये मेरे साथ जो भी मैं इसके साथ करूँ ये मेरे साथ नॉर्मल रहेगा? ड्रामे में दिखाया जाता है कि साहिर जो है वो अब फरहान को बर्बाद कर देगा। सबसे पहले वो फरहान को गोली मारेगा। फरहान को गोली मारने के लिए उसने जिसको हायर किया है वो लड़का जाकर रमशा पर गोली चला आता है। पुलिस उसको मौके पर गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस में पूछा जाता है उस शख्स से कि आखिर तुम्हें ये गोली मारने के लिए किसने कहा था? वो शख्स साहिर की तरफ इशारा करता है। रमशा की नज़रों में साहिर ऑटोमेटिकली गिर जाता है। घर आकर रमशा साहिर से पूछती है कि तुमने मुझे मारने के लिए क्यों कहा था? तो साहिर उसको बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं फरहान को गोली मारने के ऑर्डर्स दिए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम उसके साथ होगी या वो तुम्हें गोली मार देगा या वो तुम्हें बचाएगा। मुझे इस सीन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। रमशा कहती है कि अगर मेरी जगह पर फरहान भी होता तो तुम एक कातिल होते और मैं कातिल की बीवी। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ड्रामा सीरियल अगर तुम साथ हो में दिखाया जाता है साहिर जो है वो रमशा से जुनूनी हद तक मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी ज़िद में हासिल करके लाया है, जो कि फरहान के साथ उसने अपनी ज़िद जाहिर की। फरहान ने रमशा को प्यार किया, उसको प्रपोज करने का सोचा। उसने जाकर साहिर से अपनी बात एक्सप्लेन की,
اس کے ساتھ شیئر کی اور ساحر وہاں پر بازی لے گیا. اس نے رمشا سے شادی کر لی اور ساحر جو ہے اس نے فرحان کو لاہور بھیج دیا. پیچھے سے اس نے وہ گیم چلائی کہ نہ فرحان کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، نہ رمشا کو پتہ چلا اور نہ ہی باقی فیملی ممبرز کو کہ فرحان اور ساحر کے درمیان میں ایسی کون سی باتیں ہوئی ہیں کہ ساحر نے فرحان کی شادی کا بھی ویٹ نہیں کیا اور فرحان آیا بھی نہیں، اس کو بلایا بھی نہیں گیا. ڈرامہ سیریل اگر تم ساتھ ہو پر بات کریں گے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ فرحان جو ہے اس نے اپنی ہار قبول کر لی ہے. ساحر اور باقی تمام فیملی ممبرز کی نظروں میں اس نے خود کو گرا دیا ہے. لیکن فرحان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ ساحر کے لیے کوسچن مارک بن چکا ہے. ساحر جو ہے وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہے. ساحر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں نے اس کی لائف کو اینڈ تک برباد کرنے کی کوشش کی اور یہ ابھی بھی مجھے معاف کر کے اپنی لائف روٹین چینج کرنا چاہتا ہے. آخر اس کو میرے ساتھ یا میرے پہ اس قدر بھروسہ کس نے دلوایا؟ اس کو کس نے اتنا کانفیڈنٹ بنایا کہ یہ میرے ساتھ جو بھی میں اس کے ساتھ کروں یہ میرے ساتھ نارمل رہے گا؟ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ساحر جو ہے وہ اب فرحان کو برباد کر دے گا. سب سے پہلے وہ فرحان کو گولی مارے گا. فرحان کو گولی مارنے کے لیے اس نے جس کو ہائر کیا ہے وہ لڑکا جا کر رمشا پر گولی چلا آتا ہے. پولیس اس کو موقع پر گرفتار کر لیتی ہے. پولیس میں پوچھا جاتا ہے اس شخص سے کہ آخر تمہیں یہ گولی مارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ وہ شخص ساحر کی طرف اشارہ کرتا ہے. رمشا کی نظروں میں ساحر آٹومیٹکلی گر جاتا ہے. گھر آ کر رمشا ساحر سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے مارنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ تو ساحر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں فرحان کو گولی مارنے کے آرڈرز دیے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس کے ساتھ ہوگی یا وہ تمہیں گولی مار دے گا یا وہ تمہیں بچائے گا. مجھے اس سین کے بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. رمشا کہتی ہے کہ اگر میری جگہ پر فرحان بھی ہوتا تو تم ایک قاتل ہوتے اور میں قاتل کی بیوی. میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی. ڈرامہ سیریل اگر تم ساتھ ہو میں دکھایا جاتا ہے ساحر جو ہے وہ رمشا سے جنونی حد تک محبت نہیں کرتا. وہ صرف اور صرف اس کو اپنی ضد میں حاصل کر کے لایا ہے جو کہ فرحان کے ساتھ اس نے اپنی ضد ظاہر کی. فرحان نے رمشا کو پیار کیا، اس کو پرپوز کرنے کا سوچا. اس نے جا کر ساحر سے اپنی بات ایکسپلین کی، اس کے ساتھ شیئر کی اور ساحر وہاں پر بازی لے گیا. اس نے رمشا سے شادی کر لی اور ساحر جو ہے اس نے فرحان کو لاہور بھیج دیا. پیچھے سے اس نے وہ گیم چلائی کہ نہ فرحان کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، نہ رمشا کو پتہ چلا اور نہ ہی باقی فیملی ممبرز کو کہ فرحان اور ساحر کے درمیان میں ایسی کون سی باتیں ہوئی ہیں کہ ساحر نے فرحان کی شادی کا بھی ویٹ نہیں کیا اور فرحان آیا بھی نہیں، اس کو بلایا بھی نہیں گیا.